So when we say virus infection, what comes up to your mind? Ano nga mga virus is first sa akon kay COVID-19 is the virus, flu, influenza is the virus. So if we're talking about the virus infection of the reproductive system is nga wala gid virus infection nga exclusively affect sa reproductive system kay nga aman. First of all, wala specific nga receptor or di ba ang virus gabind sa receptor para makasulod sa cell. Wala specific nga receptor special nga ara lang gid sa may vagina or sa reproductive system. So second is ang nature sang virus. So ang nature sang virus is ganahan jud na sila mag-reproduce kag mag-spread sa lawas, causing them nga mapadamo sila. Mo lang ginang first instinct sang tanan nga living. Ay, duwa-duwa pa man sila kung living. Between living and dead sila. So, mo to, gi-clarify lang naton ang explanation nga wala gid. Not a single infection is present or base may ara man pero wala sa akon nga according to my research nga infection nga dira lang gid exclusive sa virus. So let's get to the first virus infection sa reproductive system is the HIV or the human immunodeficiency virus. HIV is the virus that causes AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. HIV can weaken the immune system. So, ang ginahimo sa HIV causes to you to have AIDS or mahina imo nga immune system and making you more susceptible or pwede ka mahawaan or masakit kapag dugang kung may ara ka AIDS that can affect the reproductive system. So next is the disease manifestation. May ara ka mga rashes sa imo nga lawas, may ara ni diri kung nakaagi na kamo kita sa tawo nga may AIDS or may ara HIV, amo gina mga symptoms nila like rashes or diri depende may ari man di rashes sa imo nga crotch area dampi, may ara man diri mawalaan mo na nga may HIV sila kag may ara mga singaw, wala ko singaw subong pero makita niya sa picture ara ang mga singaw. So next is the symptoms and signs of the human influenza virus. Positive symptoms include fever, so hilanat, headache, gasakit imo ulo, muscle aches and joint pain, gapalanakit imo lawas, puros na nasakit. Kay symptoms and signs. So rash like ari sa right nga picture is mega rashes, depende sa imo klase sa parte sa lawas. Sore throat, so gasakit imo tutunlan and painful mouth sores, swollen lymph nodes, may ari ning hinabok ang iban kung makita ka mo ari taman kahabok diri because of infection diri nilampi sa liog laban-laban pero may ara man sa iban nga mga lymph nodes pero ari di laban-laban diri ni nga mabalaan mo ni kung may ara kung HIV kung may ari diri. Diarrhea, tiyag tae, weight loss, gamay lang gulpi, hindi weight loss nga nagbubuo mo nga pero gulpiada lang nga weight loss. Cough, sige ka ubo kag night sweat. Ang biskan tugnaw na, grabe gibalhas kag yapon. So the mode of transmission. HIV can be transmitted via the exchange of a variety of body fluids from people living with HIV, such as blood. So, ang dugo sa mga HIV positive, it can transmit So, careful tayo ang dugo ha. Breast milk is ang mga gatiti sa mga nanay. It can spread ng mga HIV positive nga nanay. It can cause HIV. Semen and vaginal secretions. So, mag-cause na in any contact with the skin or pwede magsulod sa is you can be positive or can be transmitted by that. Meaning unprotected sex and the sharing of needles. So, hindi kita mag-share needles, especially like laban-laban, di ba?
if sa vaccination or sa use of drugs, do not share needles. Islan gina nga ano sa needles. Kung mag-vaccination man gyud, like be careful lang yun ta around sa ano nga di ba sa poor countries meron to isa ka news nga sige lang siya ano na kakasiya medical license kay rightfully so kay i-share ya ang needle sa iyang nga pang vaccinate. HIV can also be passed to the child during childbirth. So pwede siya magkakos sa imong mga bata biskan ang bata to ara si motiyan kung isesaryan man na pwede siya nga hindi sa mag HIV positive kay ara man wala man siya naglabay sa imong mga vaginal canal, so pwede siya nga hindi siya ma HIV positive kay ara lang man sa protected man. So next is the drug of choice. So wala gid ni siya there is no cure for HIV. I repeat, wala sang bulo nga makapaayo sa HIV. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. So, kapastop lang gini siya sa reproduction sang human immunodeficiency virus. Wala gini siya like halt gid or gapatay sang tanan nga HIV like from one example may ara ka HIV or AIDS, may AIDS ka tas mainom ka sa mga specific nga tas madula imong nga AIDS, so hindi gina siya kay budlay dulaon ang mga virus. Kay example kung hindi sila actively gi-atake, hindi sila ma-identify sa mga drugs. Kag ang problema pa gyud kung madula lang ni sila kung atakehon man sa mga drugs, ang healthy cells mo madala man dayon, so lugi ka. So NNRTIs bind to a specific protein, so the HIV virus can't make copies of itself. Like Doravirine or DOR, ang ilang over-the-counter name or ang ilang brand is Perifeltro, Efavirenz or EFV, Sustiva. Next is the Etravirine or ETR, Intelens, mga pangalan no? And next is Nevirapine or NVP or Viramune. And finally is the Rilpivirine or RPV with a generic name of E-Durant. Next virus is the hepatitis B virus na makita sa aton nga liver. Liver. Hepatitis B is an infection of the liver caused by the hepatitis B virus. So, hepatitis is caused by a virus. It can spread through contact with infected body fluids like blood, saliva, vaginal fluids, and semen. It can also be passed from a baby to her mother. From a mother to her baby. So, pares lang yapon ang transmission sa HIV or human immunodeficiency virus. Yes. And manifestation is this. Manifestation is yellowish ang imo eyes. Yellowish. So, more on that later. Healthy liver, kay hindi na makita ang organ nga may ara hepatitis. So, laigo kita kay protected kayo ang pag-search sa Google is healthy liver to chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. Dili lang ta sa cirrhosis, amo na nang ginaano perme sa mga hepatitis B virus. Next is the sign and symptoms of the hepatitis B virus. Fatigue and general feeling of tiredness. So, kapoy ka na. The general feeling, nakapoy ka, wala na. Pares na aton na, kamo kakapoy ka, pero loss of appetite and or anorexia. Kadula imo kaon, imo nga biskan paborito mo pagkaon sa una, hindi ka na, wala ka na gana. So, sign na, maybe it's a sign of hepatitis B virus. Nausea and vomiting. Sigilingin ulo mo, kag sige ka, suka, abdominal pain or discomfort, sakit imong dughan, and dark urine, imong ihi, like hindi na normal ang colon.
color, and jaundice or yellow eyes. So, ano ang makakos sa mga yellow eyes ni? Anong like sa level gid nga detail? So, jaundice can be caused nga aman kay may ara ginatawag nga bilirubin. So, anong ginahimo sa bilirubin? So, it is a pigment or a type of something nga yellow-orange nga gina-filter na sang or gina-process ang liver. So, if the liver, kung pares ni may chronic hepatitis ka, anong obra niya sa so hindi na saka function. So, normally, gina-process nga bilirubin is hindi mo siya ma-process ang liver. So, ang gakahimo, madiretso na sa imong bloodstream to the veins, to the skin, sa mga eyes. Amo na nga yellowish ang eyes. So, kay yellow, orange like pigment man siya. So, makolor imo nga panit, may yellowish ka, may yellow imo mata. So, kung makita ka mo nga may liver problem no, ay kung yellow ang mata, like most likely it is nga ano, it is caused by a liver problem. Especially na sa mga palahubog, like kung gubai lang liver is ang obran sila may yellowish gid sila. So, mode of transmission like HIV, it's all sa mga bodily fluids. HBV is mainly transmitted through perinatal infection or sa pagbata. Sexual contact, blood, and contaminated needles from drug abusers. So, hindi kita kung mag-drugs man kita, kung hindi na kita mapunggan yung mag-drugs, i-change lang ang needle kung magpasa-pasa magita needle. Hindi lang gid hindi pagsulit-sulita ang needle, kag hindi pag ipasa-pasa kay para healthy man gid biskan hindi healthy ang drugs. Important healthy ka nga ga-take sa drugs. So, it can be transmitted through the direct contact or skin wounds between patient, surgeons, or dentist. So, ang mga pilas na may mga pilas ka sa baba, may mga pilas sa kamot. So, directly nga matouch ang open wound is sa mga healthcare workers is maka-affect gid or maka-transmit sa hepatitis B virus. Or indirectly through hemodialysis ang pag-testing or ang pag-test sa iyong dugo, razors, pag-shave, toothbrushes, and acupuncture therapy. So, be careful kita ani. So, the drug of choice are oral drugs such as entecavir or ang iyang name nga first by G6, yan ang mga Newzip, ang Baraclud, tenofovir, Vered, Lamivudine, Epivir, and Edafovir or Hepcera. And also, Telbivudine. Muna sa mga drug of choice kung may harap magita hepatitis. Hindi man ni like prescription pero depende lang sa doctor. It can help fight the virus and slow its ability to damage your liver. So, magsulod na yan ng hepatitis B virus sa ato nga liver. So, that means like hindi lagi sa mapatay like HIV. There is no cure. I repeat, wala sa kaayuhan. Hindi kaayuhan. Hindi sa mag-ayo ang hepatitis virus. Ma-prevent wala drug na makapaayos ini. It's your own immune system kag ga-inhibit lang ni sila or gapa-stop, bulig stop sa hepatitis B virus. Next is the human papilloma virus. So, ang human papilloma virus or the HPV is a commonly sexually transmitted infection. Almost all sexually active people will be infected at some point in their lives, usually without symptoms. So, you can be a carrier sa human papilloma virus or HPV without showing in any symptoms. HPV can affect the skin, genital area, and the throat. So, amo ning manifestation sa human papilloma virus sa aton nga reproductive system. May aron sa bumps,
na kalunggo sa imong like bumps ara gina ara mga scar tissues nan kalunggo lang gina sa kalunggo magid ang human papilloma virus pero amo ni sa ang manifestation nga pictures. Next na kay nang load nako. Next is the signs and symptoms. HPV often causes no symptoms. So, pwede gid maging carrier biskan gani carrier biskan wala one symptoms. HPV symptoms in females may include warts on the cervix. So, ang mga kita na mga warts. Nan. The cervix, vulvar, and vagina, as well as the anus. Genital warts, swelling, hoarseness, swollen tonsils, and bumps are also some of the symptoms. So, bumps. Puros bumps ini human papilloma virus na meron sa mag-bumps. So, next is the drug of choice for the human papilloma virus. Is the imicomod, pedophylex, senecatechins, and the trichloroacetic acid. Most mode of transmission is commonly spread during vaginal or anal sex. It also spread through close skin-to-skin touching during sex. Condoms cannot completely prevent it due to not fully covering the area. No? So, biskan pag ito, laban-laban ni nga mode of transmission is skin to contact. So, ang imong reproductive system, imong mag-contact, biskan may condom man ang imong hindi magyapon kay may skin to skin contact man siya, gyapon kay hindi covered ang tanan sang condom. So, next is the fungal disease in the reproductive system. So, first is the vulvovaginal candidiasis and also caused by the Candida albicans. Candidiasis is an infection caused by a yeast called Candida. Candida normally lives on skin inside the body, such as in the mouth, throat, gut, and vagina without causing any problem. So, ganing ginatawag sa iya sa vulvovaginal candidiasis? Ano sila klase ng mga microorganisms? They are opportunistic. So, Candida can cause an infection if the condition change inside the vagina to encourage its growth. More on that later. Vulvovaginal candidiasis manifestation. So, amo ni ang itsura sang vulvovaginal candidiasis is like cottage cheese ang imong vagina. Na ingani gaitom ang like ga crack ang lips ang so makita tana nga may puti-puti gid siya nga daw cheese nga ra sa caused by na sa yeast na sila. So next is the signs and symptoms. Itching, sige palangatol kag soreness around the entrance around the vagina. So gakatol ginada sila ngatol man kayo man. So thick white discharge with a cottage cheese appearance. So, thick ang yung mga vaginal discharge nga gid like cheese nga daga clump sa gamay with or without a yeasty smell. Redness or swelling of the vagina or vulva, pula, gahabok, redness and swelling, and sometimes splits or cracks in the genital skin. So crack ang sagwa nanda, stinging or burning while urinating or during sex. Ang mga gasakit na be during sometimes pwede na sa because of vulvovaginal candidiasis. So method of transmission includes person-to-person contact, sexual contact, and contact with contaminated objects and surfaces. So pwede siya as yeast, pwede siya ma-pass down from one object to another kung asa man ang kamot ni mong or somewhere, basta hindi lang. So drug of choice for most adults, the initial recommended antifungal treatment is the echinocandin, caspofungin, micafungin, or anidulafungin. Pwede na sila magamit sa Candida albicans or vulvovaginal candidiasis given through the vein or intravenous. Fluconazole
amphotericin B, and other antifungal medication may also be appropriate in certain situations. So, depende na sa imo mga doktor na kung ano klase nga infection ang nagtabo sa imo, kasulod man gid or ano, depende na sa klase sa drug or depende sa klase sa infection nga tagaan kag drugs. So next is the Candida balanitis. So before we tackled sa female reproductive system na caused by fungus, so next is the yan naman kalalaki. Candida balanitis is a fungal infection that affects the head of the penis or the glands of the penis. Riduga mo mo ni sa alam sa punta. Diri ni iyang infection, more on that later. The condition will affect 1 in every 30 uncircumcised people. So, kung wala ka na paltak, like kahigko man, di ba? Budlay magtinluan ka kung uncircumcised ka. So, natabo sina Candida balanitis, pwede ka butangan Candida balanitis. Manifestation. So, amo ni may bukol-bukol, may warts, daga shining something sa mga glands. Amo ning glands. If this is the head of the penis. Yan, amo ning Candida balanitis. So, next is the signs and symptoms. Symptoms of a male yeast infection include pain, kasakit, gahabok, gapamula-pula sa imong groin area, diri ginadumpig yung groin area. The redness is usually in patches. So, amo na redness is patches, patch. Then, other symptoms may include burning and itching and irritation around the head of your penis and under your foreskin. Under your foreskin kay wala man sa napaltak, so dira ka-infect gid ang kung wala na tarong tinluan. Thick white discharge that resembles cottage cheese. So pares to kagina nakita ta sa vulvovaginal candidiasis na may ara do cheese amo na doon kung Eden nga cheese bido hindi man yan. So like the tofu nga nadunot pero do basta cottage cheese. And foul smelling discharge, so baho gid mga discharge, and difficulty pulling back up your foreskin. So ang foreskin sa mga so kung may ara nga da sang kung may ara skin, so kung may ara may Candida balanitis, sakit yun na sa ipil kaya infect na. And shiny sores or blisters around the penis. Ano na mga blisters ganing blisters sa Ilonggo? Let me know. So next is the method of transmission. So it can happen to sex partners with vaginal yeast infection like vulvovaginal candidiasis. So kung may vulvovaginal candidiasis ang imong mga partner is biskan wala ka, so matabo na sa imo. Poor hygiene, so wala ka panghugas sa imong groin area, especially ang mga wala na paltak. Biskan na paltak ka pwede pa man, pero mas hapos tinluan kung na paltak. Using harsh soap, so hindi ka man guro grabe naman ang tsak ng mga surf na may nagamit mga habon, mga panglabada naman. So not rinsing off soap off your foreskin. So sa iyong mga panit, again sa mga uncircumcised, budlay nga wala nila na bunlawan ang ilang foreskin completely. Not drying off truly, so wala nila na pamala, wala gid nagbutangan tubig. So kabalo naman ta ang mga microorganism that thrive kung may ara tubig. And irritated or damaged skin. So irritated or damaged skin, na damage yung mga panit na irritate, so it can cause Candida balanitis. So Candida balanitis is caused again by the Candida albicans nga yeast. So Candida albicans, ni sa nga klase sa klase naman nga yeast man is, again, they are opportunistic ng mga yeast, opportunistic infection. Balik ta sa vulvovaginal candidiasis. So nga opportunistic ni sila kaya diba kung ang ma-infect lang ni sila kung ang pH level sang imong vagina is nagtaas or nagnubo, imbalance ba,
So it can cause the vulvovaginal candidiasis or the candida albicans nga mga yeast nga magdamo tama nila kakaon tong kaon sang glycogen sa imong nga vaginal lining kaya mo nang ila pagkaon mo they turn sa glycogen sa imong vaginal lining into monosaccharides amo na ilang foods is sugar. Pwede man sila kakaon sa mga proteins or amino acids dito. Pero mainly ila ginakaon sang Candida albicans is the the glycogen nga gina-breakdown nila. Opportunistic ni sila no pwede ko kung imobe kung nagtumar ka sang antibiotics. So, ang mga good to nga microorganism sa imong reproductive system is nagkalamatay. So, hindi na ma-maintain ang pH level mo tungod sa tungod nagkalamatay naman to ang mga good bacteria. So ang matabo kay opportunistic sila. Hala, ari na. Nagnubo ng pH level so madamo gini sila ang Candida albicans. Pwede ni sila makakos sang infection and everything. So pares nila sila kay same lang man same lang man ang Candida balanitis kag ang same lang man ang ilang yeast infection ari sa lalaki lang ng Candida balanitis ang sa babae is Candida and vulvovaginal candidiasis. So that concludes next naman si Cherry sa protozoal infection sa reproductive system. Thank you.